Uy, padagat na sad. Adlaw gihapon ron nga Lunes onya, Abril 27, 2026. Nilakaw mi dito sa OSCA office kay naami gi-follow up dito unya. Nakahukumi nga moadto sa dagat kay si Aaron pagkakita niya sa video nga dito mi og dagat o gusto sa siyang moadto og dagat. So mao nang niami karon sa dagat, ang pambansang dagat sa Minglanilla bitaw. Ani jud mi kanunay diri sa Tungkop Minglanilla. Siguro walay taga Minglanilla nga wala kaanhi diri no kay mao jud ni ang atong pambansang dagat. Wala jud tay lain maduolan dinhi ra gyud sa Tungkop. Unya sa kadaghang sabutan nga adtuan nga dagat, ang ending anhi diri sa Tungkop. Unya ani pa jud sa ginganlan og Palm Beach pero di gid siya Palm Beach na siya lain-lain nga mga pangalan dinhi. Nanay bag-o diri ginganlan og Laisyo. Laisyo kay ang dagat diri sa Tungkop Minglanilla. Anyways, malingaw ra masad ka dinhi labi nag inaron nga mga adlaw dili kaayo daghan og tawo. Unya nindot sa dagat man kung although dili siya white sand kay wala man tay white sand diri sa Minglanilla. Tuara man dapit sa north o south part sa Cebu. So manang mag-agwanta ta ining gihatag sa Ginoo nga dagat ug magpasalamat ta kay natay dagat duol-duol ra. Unya na jud ko'y ma-share daghan diri sa dagat, daghan kay kog memories diri sa dagat sa Tungkop. Una pag high school kay ari mi diri every Saturday kadlawon ani mi dinhi mapunta kay mag-jogging mi from UV Minglanilla to Tungkop diri sa Palm Beach kadlawon dako para sa amo ang C80 training. Ani mi dinhi sa Tungkop nya kay C80 or Citizen Army Training Officer man ta manang anhi mi diri mag-jogging kada kadlawon. Unya way back kadtong peryahes gut katong na mild stroke sad si mama kanan diri sad mi sa dagat amo siyang iligo dinhi sa dagat. Although this wala siya scientific nga explanation para maka-cure og mild stroke, but then amo na siyang gitry pag ari sa dagat every Monday, Wednesday and Friday. Kay Tuesday o Thursday magpa PTOT man sad mi niadto. Unya lain pa sad ana diri min daghan kay diring ay kog ingna wala mo diri naka date day day og dong. Bitaw unya family gatherings or unsa pa din na nga mga celebrations anhi diri sa Tungkop Minglanilla, pili lang mo diha nya mga gathering sa mga high school batch or unsa na nga mga gathering lagi. So ani dayon sa Tungkop. Unya na day ni Agi diha nagpa shout out. I think mga silingan ni namo sa sitio Akoy aamot lang og kanang kauban ba ni silang mga batan-o na shout out ninyo mga Inday. Hay Ginoo ko, mao lagi ni akong kontra aning mag voice over na ay si saba nga Aaron, na ay mga usig sa iro, na ay mag-agi-agi mga sakyanan, mga motor. So manang na ako'y mga background nga mga di mapungan nga mga noises. Anyways, dili ba kami nagdugay dinhi kay kinahanglan sad ko muuli kay walay nagbantay ni mother dear ni dalikyat ra jud mi gamay para ma-follow up nako ang OSCA para sa ihang nonagenarian benefit. Kay hapit na ang birthday ni mother unya saba man kaayon ni nagsige man og naunsa na kuno to na follow up na ba to, so at least dito ko and mao na to siya kami ray na kay bawo bitaw ingnon rami i-inform rami nga na release na ang iyahang benefit ug mao na dayon na nalingaw na dayon si Aaron sa iyang pagligo-ligo sa dagat. At least natuman na mo iyahang gusto pero mao lagi kadiyot ra kaayo nya agoy pirmi man ko dadon niya sa daplin mong perting mabawa
Anyways, nagpasalamat mi karon nga nakaari na sad mi og dagat, at least kadiyot lang makabawa sad sa mga kapoy gikan sa biyahe gahapon.